हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने भल अच्छा तो आशा करी बहुत भल थे आउ भी बहुत भल अच्छी तो सांग मैंने आपण मैंने भाउज को देखिए बोली बहुत दिन कहते ना भाउज मैंने मो स्त्री को देखिए आपण मैंने देखा चाहते देखो कौन पाई एठी दुई जा लागी झगड़ा चलत पचार कौन पाई लागी झगड़ा करन मुझे घरे थी घर भर बाहर के आइली तुम झगड़ा कर दी जन भगवान कहीं एत झगड़ा लगुच जदि मेन कथा कौन कहल ए जदि झगड़ा हो मुझे अच्छी से झगड़ा करदे तुम मु झगड़ा करेनि झगड़ा करदेल ना भाउज मान सहित लगे तो क्या सहित लगे आपण मैंने सांग मैंने कहतु ना गेली भाउज ठीक अच्छे बर्तमान एपटे आम बढ़ा ही सारे सांग मैंने देखो चिकेन झोल पूरा रेडी ता सहित एपटे आइटम कौन कौन सब रेडी होउची आउ भाउज एपटे आमर सब करछनी शॉपिंग करछनी मोना कहउछंती शॉपिंग करछंती हेलो हेलो यस मो सिकिल ना गुपचुप तयारी हैं ए केटी भाउज बो को गुपचुप तयारी सिखै सारियो हैं मु गने दुकान करिवे बहुत सजा सिखी मु गने दुकान करिवे म सिखे म सहित में आसी भाई के डले मु निजे भी जानी भाई के डले भाई डाकू न और मोबाइल नहीं ना किछ नहीं है तैयार देखो तो कोन चलची एपटे बो हाथ रे कोन उडे रेडी होउछ एबे अरे मो गेला हां फिर फैन टा बंद करने बहुत सब गुणा संपूर्ण तेनु सही सब गुणा संपूर्ण भीतर एटा से बोल लागनी हां रे केटी भाउज करछन ए टोटली बोल लागुनी बोल मेहनत करि पार मा बोल लागुन ना छानिया रे कहला ए मा किछ कहली प्रयास रे न आसंते आसी पहुंच गेल देख लो हालो ये सुकुमारी मु केते मस्त्री के भल पाए मु देखौ नथिनी मन मस्त्री को दे खराब नहीं दिख बाहागर को मेहंदी वाला डाकियन ना एई अच्छे भाउज मु करिबा ना मेहंदी लाने के ए जानछ ना आउटे सीक्रेट कथा कहू छी कोन कोन कने हला से रात्रि रो मु सोई थिबी सकाळ देखा मेहंदी काहे कि से खाली गुटे खाली हाथ ताकू कई हाथ रे मेहंदी करते दियंतिनी ता हाथ को सेइति पाई से सेमति करछु बुझ बोलो ना देई करा मु मेहंदी से किने मु तो अवश्य कोले मेहंदी पार्लर खोजि माने सांग माने केटी भाउज हाथ के मेहंदी करिया पाई हाथ दियंतिनी सेइति पाई से लुचकी सुइला बेले की कर दउ चेष्टा सब बळे बोल सेइ मेहंदी से दिते एमती खराब पूरी करी से भलो सिखी आज से मने मने केती मेहंदी खोजु थला ना भाई वो आसे मेहंदी करे सतरे भाई हां बढ़िया मेहंदी करछन केटी भाउज से मो हाथ काटी काटी सिखिए रे मो छाड़ी लागे ए देख अच्छे देख टिके टिके चिन्ह अछि ए देख एटा मेहंदी चिन्ह ना जिहर मत समस्त हाथ रो जिहर तो सप्ताह को थरे नेखा कर दे हो ना कहीं तो हाथ देखिया ए लो ई छाड़ी मेहंदी ये बेचारा ता हाथ रो देखे देखे असुंदर कर दउछु ये मेहंदी करछु जो से कोच मामा मेहंदी मेहंदी हो ना मामा भलो मेहंदी तैयारी करछु ना छुआ हैं कोन कहलो दी बारे कइला करी जे मु करिनी हां औषध खायो आगे अरे पूरा मेहंदी करी रेडी कर देलेनी केटी भाउज को आरो करिया देखिया मस्त लागछु जेतेले केटी भाउज करछन जे बहुत आर सुई पलानी मेहंदी करते करते से पड़े सुई पड़छ ना लो आउ एपड़े आउ जने हमर अछन किए एई कोन एमती होछ हैं एमती कोन होछ की है भाई के जानी मोटे ओढाने देख जानी होनी देखि मोटे टे तळ उठाव देखि भाउज देखि टिके के भाउज से पड़े सुनलेनी ना ना ए भितरे के भाउज रे अछंदी भाउज डाकु जे सेदा भाग प्रसन्न भाई नुवा भाई छनी भाई मोर प्रसन्न भाई आउट आन लगी हे एटा निश्चय देखाउछ के देखिया हे ए देखोनु की रे लाज कोन होछ मते लो मालो प्रसन्न भाई मझिरे मझिरे एमती साड़ी पिंदी बुलचंदी घर भितरे ओसे सत्तरे तुम भारी क्यूट लागछ तकर प्रयास मते कहला भाई उडे साड़ी बिंदे केते कर दियो से मासे हला कहलान तार इच्छा ए रील्स ना रील्स रा करियो मु कहनी हेवी लागछ सत्तरे मो पेट काटलानी 10 मास कोन गोटे सिंदूर मुना करबी हां हां
ମଜା ଆସେ ହଁ କଜଳ ମଜଳ ଟିକେ ନାଉ ନା କଜ ଭଜା ନାଉ 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 ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନରୁ କହୁଥିଲେ ନା ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ଲୁଚାଉନି ଆମ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆରେ ଦେଖା ହେଲା ଭଲ ପାଇକି ଆଇଛୁ ତ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭଲ ପାଇକି ଆମେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦେଖିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ତମେ ଦେଖ ନା ମୁହଁଟା ଟିକେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ହେବି ଲାଗୁଛ ତ ନମସ୍କାର ଆମ ବାହାଘର ତ ହଠାତ୍ କିନା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଜଣେଇଦେବ ମତେ ନା ଧରି ଡାକୁଛ ନା ନା ଇଏ ଜଣେଇଦେବେ ହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଲଭ୍ ଥିଲା ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଡାକେ ଆଉ ବୋଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ତ ବୋଉ ଲ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ପଇସା ସରିଯାଇଥିଲା ତ ସେ ନେଇ ଆଣିନି ବୋଉ ବୋଉଟା ଆଣିଲୁ ଯେ ଖାଲି ବୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତି ତୁ କଣ ବୋଉ କରିବୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏତେ କଥା ନାହିଁ ତମେ ଚାଲ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ମାମା ବଡ଼ ପୁଅ ଧନ ଆସ ଆସ ଧନ ଡରିଯିବ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିନ ଦେଖାଉନ ମୁଁ ଡାକନ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଏଇ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖେ ନା ଓମ୍ ଓମ୍ ମୁଁ ତା ବଡ଼ ନା ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ମୋ କୋଡ଼ରେ ଶୋଇଛି ନାତିକି ଧର ମତେ ପ୍ରୟାସ ସଜ କରିଦେବି ମୁଁ ସଜ କରିଦେଇଛି ପ୍ରୟାସ ସଜ କରିଦେବି ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଓଲା କିସ ହେଲା କେଠି କାହା କିସ କହିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ହେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏଇ ମା ଜଲ୍ଦି ରିଲ୍ କରିବି ଦେଖିଲ ନା ତମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବନି ଆଜ୍ଞା ନିଶଟା ଉଠିନି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କାଟିଦବ ଗେଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ନୂଆ ଭାଉଜ ହେବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାଇଛି ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଗହଣା କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମୋ ସଉତୁଣୀ ଆସିବ ସେ ବି ଏଇ ଗହଣାଟା ଦେମି ତାକୁ ହଁ ତାହେଲେ ସଉତୁଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେଠୁ ରାଜି ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ନା ଭାଇ ହଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ସେଠି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଉପରେ ନା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଗରେ କଣ ଅଛି ମନେଇଦବା ହଉ କଣ କେଟି ଭାଉଜ କହିଲେ ମତେ କହୁଛ ଏଇ ବୋଉଟାକୁ ନେଇଯାଅ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦୟାକରି କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭାଉଜ କରିଦେଇଥିଲି କେବଳ ପ୍ରୟାସର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ମତେ ଯିଏ ଯାହା କୁହେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଛିକି ରଖିଲି ସେ ଗୀତ ରିଲ୍ସ କରିବାର ଥିଲା ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲ ଭାଇ ପ୍ରୟାସ ଆଇଡି ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଡିମ୍ପଲ ଭାଇ ପ୍ରୟାସ ଆଇଡିରେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିନି ଆଜିକାଲି ବହୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିନି ଏତିକି ମାନିତେ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୁ ଓଡିଆ ଘରର ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେଇଟା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଲୁଗା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଲୁଗା ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତଟେ ବି କରିଛୁ ସେଟା ବି କିଛି ଓଡିଆ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ଡାକିବ ମତେ ମା ଡାକିବ ସେଇ ଗୀତରେ ଆମେ କରୁଛୁ ରିଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କରିବୁ ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଖସିଗଲା କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଦେଖା ହବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ପ୍ରୟାସ ମୋର ଯୋଡିଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯିଏ ବି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପ୍ରୟାସ କିଏ ଅଛି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଇର୍ଷା କରିବେ ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଭାଇ ଭାବନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଲଭ୍ ୟୁ